अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने नए वीलॉग के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। आज मौसम बड़ा खुशगवार है, बड़ी ज़बरदस्त धूप निकली हुई है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत बड़ा अहम केस की समाअत हुई और ये समाअत जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की माज़ूली के हवाले से ये केस था और इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन इसके जो आज तकरीबन 5 साल से ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और आज इसमें एक नया मोड़ आ गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ आ गया है और वो इंटरेस्टिंग मोड़ क्या है, वो डेवलपमेंट क्या है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट के टेरेंस जे सेगमनी। हम इस पर तफसील से बात करेंगे। शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे। 2017 में उन्होंने रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब के दौरान उन्होंने उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कुछ इल्ज़ामात लगाए थे, वो तकारीर की थी और उस तकरीर के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार ने एक नोट लिखा उस वक्त के चीफ जस्टिस को और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, जो जजों के कंडक्ट के हवाले से जो एक इदारा है उसको उन्होंने नोट लिखा और उस पर फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने फिर उनको एक शोकाज नोटिस जारी किया साबिक जज जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को और उसके बाद फिर उन्होंने इसका जवाब दिया। ये केस चलता रहा और फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने फिर फाइनली उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए सदर पाकिस्तान को उसकी माज़ूली की दरख्वास्त की और फिर सदर पाकिस्तान ने उनको अपने ओहदे से बरतरफ़ किया था और बाद में शौकत सिद्दीकी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दायर की थी। तकरीबन 5 साल से वो दरख्वास्त चल रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लास्ट जो समाअत हुई थी 2022 में साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में, लेकिन उसके बाद इस पर कार्रवाई नहीं हुई। आज जो नए चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की और समाअत के दौरान आज चीफ जस्टिस साहब ने उनके वकील हामिद खान से कहा कि चूँकि ये केस पहले बेंच सुन चुका था और उस बेंच में कुछ जज हजरात जो है वो रिटायर हो चुके हैं और कुछ 2 जजों ने कहा कि हम इस केस को मज़ीद नहीं सुनना चाहते, तो लिहाजा हमने ये नया बेंच बनाया है और इस बेंच पे अब उन्होंने उनको कहा कि आप हमें ज़रा बैकग्राउंड बता दें। लेकिन जब आज हामिद खान साहब ने बैकग्राउंड बताया तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने उससे कहा कि जो आपने जो दरख्वास्त में और अपने जो शोकाज नोटिस के जवाब में उस वक्त के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या जो आईएसआई जो फ़ौज का जो इदारा है उसके कुछ अशख़ास के ख़िलाफ़ आपने इल्ज़ामात लगाए, तो आपने उसको पार्टी क्यों नहीं बनाया इस केस में, ताकि वो ये कि पूरी दुनिया में एक प्रैक्टिस चलती है कि जब आप किसी के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाते हैं और जब मामला अदालत में आता है तो फिर अदालत पहला जो पर्टिनेंट क्वेश्चन करती है वो ये करती है कि जिसके ख़िलाफ़ आपने इल्ज़ाम लगाया आपने उसको इसमें रिस्पोंडेंट यानी उसको पार्टी क्यों नहीं बनाया। तो इस पर हामिद खान साहब वही दलाइल दे रहे थे कि जी हमने वो इंक्वायरी के लिए कहा था, लेकिन जस्टिस काजी फाइज़ ईसा आज डटे रहे। उन्होंने कहा कि नहीं हामिद खान साहब, आप पहले हमें ये बताएं कि कम से कम आप उसको पार्टी तो बनाते हैं जिन अशख़ास, क्योंकि आप एक इदारा जो होता है वो बुरा नहीं होता, इदारे में लोग बुरे होते हैं। एजुकेशन का इदारा है और इदारे ऐसे इदारे हैं, हमारे जुडिशरी के इदारे हैं और इदारे हैं, उसमें कुछ लोग अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, तो वो पूरा इदारा जो है वो बुरा नहीं होता। तो इदारों को जो बुरा बनाते हैं वो अशख़ास बनाते हैं, तो लिहाजा जिनके ख़िलाफ़ आपने इल्ज़ामात लगाए उसको आपने पार्टी नहीं बनाया। और ये केस बाकायदा आज एक मंतकी इसमें एक नया मोड़ आ गया है और ये 5-6 सालों में इस तरह का सवाल नहीं उठाया गया था, लेकिन आज के इस लार्जर बेंच ने ये सवाल उठाया और फिर जो है अब कल तक समाअत मुकम्मल हुई। लेकिन हम जो आपको बताएंगे कि अब हामिद खान ने फ़ैसला क्या किया है, क्या उन अशख़ास के नाम जो है वो उसको पार्टी बनाया जाएगा, कल तक उसके लिए टाइम दिया है। तो मेरे साथ इस वक्त मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और सीनियर रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट के टेरेंस जे सेगमनी, हम इस पे बात करेंगे। टेरेंस, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। टेरेंस, नो डाउट आज की ये समाज जो थी इसमें एक टर्निंग पॉइंट आ गया, एक नया मोड़ आ गया है जो कि 5 सालों में हमने नहीं देखा। तो अब आप ज़रा बताइएगा ज़रा तफसीलात हमारे नाजरीन को। आज जिस तरीके से जब केस क्योंकि काफ़ी चीज़ें तो आपने बता दी हैं, लेकिन ये है कि वो
केस शुरू हुआ तो उसके में हामिद खान ने उसी तरीके से दलाइल देना शुरू किए। तो चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि आप हमें शुरू से बताएं, क्योंकि इस बेंच में जो थे ना जस्टिस उमर अता बंदियाल जो कि फार्मर चीफ़ जस्टिस हैं, वो सरबराही कर रहे थे, वो उन्होंने केस सुना। उसमें इसके अलावा इजाज़ुल हसन थे, उसके अलावा जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मियाँ खेल, और इसके अलावा जो है ना सजाद अली शाह थे, जिसमें से 3 जजेस जो हैं रिटायर हो चुके हैं, बंदियाल जस्टिस उमर अता बंदियाल, मियाँ खेल और सजाद अली शाह। बाकी 2 रह गए हैं, तारिक मसूद और जस्टिस इजाज़ुल हसन। तो वो कहते हैं, चीफ़ जस्टिस ने कहा कि जी मैंने उनसे पता किया तो उन्होंने रिक्यूज़ अपने आप, उन्होंने कहा कि वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस बेंच। तो इसीलिए फिर उन्होंने कहा, एक्सप्लेन किया कि भाई हमने फिर ये एक नया बेंच बनाया है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि देखें जी, वो हमने आजकल जो है वो जमहूरियत का दौर है, और हमने भी जमहूरियत जो है ना सुप्रीम कोर्ट में लेकर आ गए हैं। हमने भी जो है ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स जो एक्ट था वो उसको पास होने के बाद जो है ना अपनी कमेटी बनाई है। उसमें जो कमेटी बनी थी उसमें जो फ़ैसले हुए थे उसके मुताबिक जो नए बेंच बना उसमें जो है वो 5 मेंबर्स बने। तो ये 5 मेंबर्स वो हैं जिन्होंने बिल्कुल केस नहीं सुना था। तो इसीलिए फिर उन्होंने कहा कि आप हमें जो है ना वो केस वहाँ से बताएं कि जब ये बिल्कुल आगाज़ इसका करें कि कैसे हुआ। फिर उसमें हामिद अली ख़ान साहब ने जो है वो अपने बताया कि जी ये जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो फॉर्मर जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने एक तकरीर की थी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में। तो उधर उन्होंने जो है ना वो कुछ इल्ज़ामात लगाए थे उस वक्त के ISI के चीफ़ के ख़िलाफ़, और कुछ इल्ज़ामात उन्होंने अपने ही जो उनके चीफ़ जस्टिस थे उसके ख़िलाफ़ उन्होंने जो है ना इल्ज़ामात लगाए थे कि उन्होंने ये कहा था कि जी उन्होंने कि मुझे मेरे पर दबाव है कि भाई कुछ फ़ैसले उनके जो है ना मर्ज़ी के मुताबिक किए जाएं, और ये है कि अगर मैं कुछ फ़ैसले उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कर दूं, मिसाल के तौर पर कि नवाज़ शरीफ के केसेस में कोई इस तरह के फ़ैसले दे दूं जिसमें वो इलेक्शंस वगैरह के हवाले से वो ना कंटेस्ट कर सकें, तो वो मुझे जो है ना वो नवंबर में जो है ना चीफ़ जस्टिस बना देंगे। तो कहते हैं कि मैंने उन चीज़ से जब वो किया इनकार, तो उसकी सज़ा मुझे जो है ना फिर ये हुआ कि वो एक मेरी तकरीर को बुनियाद बनाकर उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है ना ये मामला लेके चले गए, और वापस से मुझे जो है ना रिमूव कर दिया गया। तो उस पर फिर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि अच्छा आपने तो फिर उसके बाद क्या किया था उसके। उन्होंने कहा कि जी मैंने तो वो एक पटिशन फ़ाइल की थी उसके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फ़ैसले के ख़िलाफ़। तो उन्होंने कहा अच्छा जो आपने पटिशन फ़ाइल की है तो वो आप पढ़ें। जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो उसमें उन्होंने कहा कि ये तो आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उस वक्त के चीफ़ जस्टिस किसके ख़िलाफ़, ये कौन था। तो उन्होंने कहा कि जी हामिद खान साहब ने कि भाई ये लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद थे उस वक्त के चीफ़ ISI। तो उन्होंने कहा तो आपने तो इनको पार्टी नहीं बनाया, तो आप किस तरह से इल्ज़ाम। उन्होंने कहा जी वो बस एक्चुअली मेरा तो ये मौक़िफ़ है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो फ़ैसला किया है मैं तो बेसिकली उसके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन खैर वो उनकी बात को सुना नहीं। टेरेंस एक वैसे इसमें थोड़ा एक बात में वज़न नज़र आती है कि जिस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये कार्रवाई शुरू की, और जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ज़ाहिर है जब किसी के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात आते हैं तो पहले जिस शख्स के या जज के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात आते हैं तो फिर उसको शोकाज़ नोटिस जारी होता है। जब उन्होंने शोकाज़ नोटिस जारी किया तो शोकाज़ नोटिस के जवाब में हामिद खान के बकौल कि उन्होंने उस जवाब में उनको कहा था कि जनाब ये 3 अशख़ास हैं जो आर्मी के साबिक जो यानी फैज़ हमीद हो गया, उस वक्त के आर्मी चीफ़ जो थे जावेद कमर वो नाम भूल गया हूँ, बाजवा साहब जो थे वो थे, एक और थे मेरे ख़्याल में लेफ्टिनेंट जनरल थे या कोई ब्रिगेडियर थे, 3 नाम थे। तो उनके ख़िलाफ़ जी हमने उस जवाब में उनका नाम दिया। तो हामिद खान का ये कहना था कि ये तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को चाहिए था ना कि वो इसको समन करते, इनके बुलाते ये जो इल्ज़ामात साबित करने के लिए। ये तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम था, एक बात। दूसरी बात है कि वो इसकी इंक्वायरी करते, लेकिन आज चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बस इसी पे डटे हैं कि नहीं आप हमें बताएं। वैसे इसमें थोड़ा वजन नहीं आता क्योंकि हम भी सुप्रीम कोर्ट का कर रहे हैं। आपकी बात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उस वक्त करना चाहिए था। ये हामिद खान की ये बात, काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस की भी बात ठीक है कि जब आप किसी के खिलाफ इल्ज़ाम लगा रहे हो तो कम से कम उसको पिटीशन में पार्टी तो बनाओ।
یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن جو حامد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی چاہیے تھا کہ وہ انکوائری کرتے اور ان کو بلاتے. وہ بالکل بات آپ کی بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ اسی طریقے سے ہوا، کیونکہ وہ جو ان کا جو کیس ہے بیسکلی اگر آپ دیکھیں جو شوکت صدیقی صاحب کا جو کیس ہے، وہ کیس کیا ہے؟ ان کا کیس یہ ہے کہ بھئی میں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں اپنا جو رپلائی فائل کیا شو کاز نوٹس کے خلاف، تو اس میں نے جو 3 جج بندوں کے نام لیے، جس کا آپ نے ذکر کیا، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے، قمر باجوہ صاحب، اور ایک اور جنرل سے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کا نام لیا، تو لیکن انہوں نے اس چیز کو نہ تو وہ میں نے ان سے کہا تھا کہ جی آپ ان کو بلائیں، ان کا ورژن سنیں اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ میرے خلاف کوئی اس طرح سے، لیکن سپریم جوڈیشل کونسل نے نہ تو کوئی اس طرح کی کارروائی کی، نہ اور نوٹس ان کو ایشو کیے، اور بغیر نوٹس ایشو کیے مجھے جو ہے نا وہ انہوں نے وہ گھر بھیج دیا مجھے. تو بات تو ایکچولی ان کی بھی درست ہے، اگر آپ یہ دیکھیں تو وہ یہ نہیں کہ اگر اب میرا جو مقدمہ ہے، میرا مقدمہ تو وہ اگر آپ عام کیسز میں بھی دیکھیں تو وہ آپ کے کیسز میں ہوتا ہے کہ جی میرا مقدمہ ہے جی فلانی لوور کورٹس کے خلاف آپ آتے ہیں یا ہائی کورٹس کے خلاف آتے ہیں سپریم کورٹ میں، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ جی میں فلانے شخص کے خلاف، آپ کا جو کیس بلڈ اپ ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کا کیس ہو رہا ہوتا ہے کہ جی میں نے فلانی عدالت میں یہ بات کی تھی، تو فلانی عدالت نے میرا یہ کیس سننے سے انکار کیا، میری یہ جو چیزیں تھیں وہ میری چیزیں نہیں کی اور میرے خلاف جو ہے فیصلہ کیا. آپ اس فیصلے کے خلاف آتے ہیں، نہ کہ آپ اس شخص کے خلاف آتے ہیں جس پہ میں نے اس وقت پہ الزام لگائے تھے. تو وہ ایک لحاظ سے اگر آپ یہ دیکھیں نا تو یہ حامد خان صاحب کا یہ اسٹانس جو ہے نا وہ غلط نہیں ہے، لیکن جو پروسیڈنگز میں اگر آپ دیکھیں تو وہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ان کی بات بھی ٹھیک ہے، وہ بھی بات ان کی وہ صحیح ہے کہ بھائی آپ نے الزامات لگا رہے ہیں پٹیشنز میں، اپنی وہ الزامات لگا رہے ہیں اس پہ جو آپ کی پلیڈنگز ہیں اس میں بھی یہ الزامات لگا رہے ہیں، تو پھر آپ جس بندے کے خلاف الزامات لگا رہے ہیں تو آپ کم از کم ان کو وہ رسپونڈنٹ تو بنائیں، پارٹی تو بنائیں. پھر انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ لیکن پہلے تو کوشش کی چیف جسٹس صاحب نے کہ ان کو انڈائریکٹلی جو ہے نا یہ کیا جائے کہ وہ اس کو پارٹی بنا لیں، لیکن جب انہوں نے نہیں کیا تو پھر وہ کافی چیز کلوز بھی آ گیا. تو انہوں نے کہا اچھا آپ نے اس وقت ان کو پارٹی نہیں بنایا تھا تو چلیں اگر اس وقت نہیں بنایا تھا آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں بنایا پارٹی بنایا، ظاہر ہے آپ بنا لیں. ظاہر ہے کورٹ نے تو کارروائی کرنی ہوتی ہے نا. ہاں. قاضی فائز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بات بھی ٹھیک تھی کہ ہم آپ کا کیس سن رہے ہیں اور اس کو ہم آگے کیسے بڑھیں گے. اچھا ٹیرس اب ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ لیٹس اب حامد خان نے تو حامی بھر لی کہ کل وہ فائل کر دیں گے نا، یعنی وہ ایک درخواست دے دیں گے کہ بھئی ہم اس کو پارٹی بنانا چاہتے ہیں. تو نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ وہ سپریم کورٹ تو پھر ظاہر ہے ان کو ان 3 جو سابق جو سربراہان ہیں آرمی کے ان کو تو پھر نوٹس کرے گی. بالکل ایسی ہے نوٹس، اور جب نوٹس ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں، چاہے وہ ان پرسن ہوتے ہیں یا اپنے وکیل کے ذریعے. لیکن زیادہ تر تو چونکہ بڑا حساس معاملہ ہے تو ایک تو بندے کو ڈائریکٹ ہونا چاہیے. مطلب کتنے وزیر اعظم سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، سابق وزیر اعظم سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، نواز شریف پیش ہوئے ہیں، عمران خان پیش ہوئے ہیں، شہباز شریف پیش ہوئے ہیں، سب پیش ہوئے ہیں، یوسف رضا گیلانی پیش ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اب کیس جو ہے لیگلی تو چلو یہ صحیح ہے، آج بات صحیح ہوئی. عامر خان کی بات ایک چیز مجھے تھوڑی سی کنفیوژن یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں جس طریقے سے ہمیشہ یہ بات ہوتی تھی کہ اگر آپ نے جو ٹرائل ہے نا 184 کے تحت ان کی اپیل ہے نا، یہ جو پٹیشن کے تحت ان کی پٹیشن ہے، تو جس طریقے سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بارے میں جب تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ اگر کیونکہ ادھر ٹرائل تو ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ جو ہے وہ فیکٹس کو ڈیسائیڈ نہیں کرتی، بلکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ نیچے سے جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس پہ کی بنیاد پہ تو فیکٹ کو ڈیسائیڈ کر دیتی. لیکن جو سپریم کورٹ میں جو کیسز آتے ہیں وہ زیادہ تر ان کا تعلق ہوتا ہے آئینی اور قانونی پوائنٹس کے اوپر. تو ادھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا جب وہ سپوز آ بھی جاتے ہیں، نوٹس ایشو بھی ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رپلائز بھی فائل ہو جاتا ہے، تو کیا ٹرائل جو یہاں پہ سپریم کورٹ میں ان کا ٹرائل شروع ہو جائے گا؟ کیونکہ پھر وہ جو باتیں یہ پہلے کرتے رہے ہیں کہ بھئی جو سپریم کورٹ کا کام ہے وہ ٹرائل کرنا نہیں ہے، وہ ٹرائل کرنا کسی اور فورم کا کام ہے. تو اس میں پھر یہ بھی ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہوگی کہ پھر یہ کیا سپریم کورٹ ٹرائل کرنا بیٹھ جائے گی کہ بھئی ان کے بھی سنے تو ان کو بھی سنے. ٹھیک ہے، وہ بات آپ کی بات صحیح ہے کہ جی ایلیگیشن جب لگے ہیں کسی کے خلاف تو وہ آپ اپنا رپلائی فائل کر دے گا، لیکن یہ رپلائی فائل ہونے کے بعد پھر آپ اس کو کیونکہ دیکھیں جب لوور کورٹس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنے جو رسپونڈنٹ ہوتا ہے وہ رپلائی بھی فائل کرتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس کی جو ہوتا ہے نا کراس ایگزامینیشن بھی ہوتی ہے
یہ جس نہیں طرح ہوتا احمد کہ خان نے ہاں، کہا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل اگر ان کو بلاتی ان کو کرتی تو ہم اس پہ کراس ایگزامن کرتے اس پر جرا کرتے. بہرحال ٹیرنس ہمارے ساتھ وقت زیادہ ہو گیا نہیں تھوڑا. لیکن مجھے صرف چھوٹی سی میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ کیا پھر سپریم کورٹ میں کراس ایگزامینیشن کا سلسلہ بھی شروع ہوگا یا صرف جسٹ اسٹیٹمنٹ جمع ہوگی اور اسی پہ فیصلہ ہوگا؟ دیکھنا یہ ہوگا کہ اب جب ان کو پارٹی بنایا جاتا ہے تو پھر اس کیس کا یہ کس کروٹ بیٹھے گا, اور جو شوکت صدیقی صاحب ہیں جو سابق جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اس کو انصاف ملتا ہے. ایک جج ہی اپنے ادارے سے انصاف مانگنے آیا ہے, تو یہ اپنا ادارہ جو ہے اپنے ایک بندے کو انصاف دلا سکے گا. ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.